Selamat datang di channel Wali Santri ST. Semoga mendapatkan syafaat dan ilmu yang barokah dari acara ini. Amin ya robbal alamin. Genteng belum tentu selamat, cuba belum tentu celaka. Celaka ben selamat kak dintoh tak yokor dari genteng ben cuba. Mun pah kapan si cuba tak selamat pah si genteng selamat ku ne selamat bi ti bi. Ada apa mi agila ke hu? Hah? Punten meletacin ke pasar linteng bada beling reng kesaki Khalil Yasin lakar tak pati genteng keng mun iceling tak nubukin celeng benteng melesapeh ke pasar kedungdung keng makita genteng cek tung manteng tak kok iki bamimpe deki kapan tendung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Ulama'una al-'izza wa masyaykhuna al-ajilla wa asatidatuna al-qurama nakhussu bidzikrihim ajunan sumulja hadratas syekh hadratal mukarram Kiai Haji Ghazali Amin sesangat beten kaula amul jaaki beten kaula ngaku ngaki ajunan sumulja Kiai Haji Ahmad Suyuti Muzanni jukan beten kaula hormati beten kaula ta'zimi ajunan semulja Kiai Haji Mashuri Muzanni ajunan semulja Kiai Junaidi terjukan tak kalep ajunan semulja Kiai Abdul Mukid benda seteja para kiai seteja para guru sehadir nyun sapora tak bisa nyebut satu persatu asmana ajunan karena beten kaula tak uning da asmaipon. Namun meskipun badan kaula tak nyebut satu persatu sedikit pun tak mengurangi ta'zim dan hormat dak seteja seampun alengki. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Jajaran tokoh masyarakat, para sepuh ini sepuh secara istimewa pemangku desa Rajun atau ibu kepala desa Rajun beserta seluruh jajaran aparatur tisah senyepoi kampung senyepoi dusun ben seteja jamaah Masjid Darul Jannah ben seteja hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat yang hadir terjukan tak kalep aliansi Banser yang ikut menertibkan suksesnya acara pengajian malam mangken tanpa terkecuali. Alhamdulillah kala ben taufik hidayah mauna inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan malam semangken kaum leben ajunan bisa hadir reka dinto tempat di majelis zikir setada lain tujuan kaum leben ajunan kak dinto niat ibadah da Allah Subhanahu wa taala. Mana bikela sareng ke Abdul Mukid bahwa mun mangken Rabu banyak semanti Khalil Yasin punten semanti masjid Khalil Yasin tak manti cak beni kalah
bagi buruk ibri pantun napa je pun semangat ngaji kaki Khalil Yasin punten kula kak kantu beni keng molang kula keng nyaya barokah cepon Kiai Ahmad Suyuti Muzanni beles pantun Kiai beles kula tak pada penter ke bayi pantun ngobengi tacin kata languh ngobengi rajeng mulai ki peteng Khalil Yasin ni kata andi ilmu seayon jengkeng polan gendeng. Jadi ada yang ngocak cocok kena gedak lah. Tak pada janji cek gendeng kira. Meletacin ke pasar Lenteng. Nyampit bu. Cakep dia bu tepak kering apa dia nak. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Bon, lanjut tidak boleh. Malik tak taci netok. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah. Rabuna ajunan yang melemangkan kak dintonan daaki bahwa atena ajunan masuk dek kasitung kelompok seedo buaki bi Gusti Kanjeng Nabi bahwa ketika manusia kak dinto epa kompol neng yaumal mahsyar ada 7 kelompok 7 golongan yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluh ketika mahsyar ni kapanas tada ong naungan kecuali naungna Allah ada 7 orang yang dinaungi oleh Allah salah satu dari yang 7 itu dinyatakan oleh baginda Rasul rajulun wa qalbuhu mu'allakun bil masajid seseorang baik itu laki-laki atau perempuan meskipun redaksi hadisnya menggunakan rajulun orang seatenah akan tong cekak seneng lebur dek ke masjid pasirah insyaallah ajunan setuju kadito termasuk orang seenaung ngineng yaumal mahsyar amin Allahumma amin Allahumma mun beni keng karena seneng beni marga lebur beni marga cinta dek ke masjid ajunan tak kira rabu sampai banyak ketika dintoh cek dengan gelak siang andi kelakuan siang lesoh malam cik jengaja entar kak kantoh meskipun sebagian entar keng meliaki pung pelembungan anak beda ya beda tapi mun laka dunga polong kantoh situng selamat insyaallah selamat kapi amin Allahumma amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah baginda Rasul ni bedat drone na kanton baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam gak dito pernah menyatakan khairul biqa masajiduha orang rajun dan sekitarnya diingat-ingatlah khairul biqa sebaik-baik tempat yang Allah ciptakan di bumi masajiduha masjidnya wa syarrul biqa sejelek-jeleknya tempat di muka bumi aswaquha pasarnya di ulama ibahas nih mik masjid paling genteng mik pasar paling coba padahal sepaling genteng kan pasar mida beda emas ya Mas Rupa Mas Odi Mas Nawi kenapa kok pasar paling jelek kata Rasulullah dan bagaimana masjid dijadikan tempat yang paling bagus pertama orang yang berangkat ke pasar li ajlid dunya seeta beng paste tun ke masjid ada mun bah beda ngocak dan maga ke masjid anu apa ulah mau bese tak beres juga orang yang ke pasar paste tuju naga dinto tunya sementara orang yang berangkat ke masjid tak kira tunya ajunan entar kak kanto mungkin munda pada akan diuntung ada si untung kak kanto ni secara finansial secara materi rogi ajunan ki luang bensin iki na bangki mun parlo ni ka acara ki sombengan panjenengan ki ipakon nyumbang sampean nyumbang ki luang PC iki na bangki sampean kuduna istirahat mungkin hadir kak kanto tak istirahat berarti sampean rogi tenaga tapi secara zahir seakan-akan rogi tapi secara hakikat ajunan kak dinto orang seuntung apa sebab orang seentar ke masjid beni masalah urusan dunia tapi pasti urusan selamat di akhirat akatinya mana darul jannah Roma iswarga semoga sehadir sareng Allah subhanahu wa ta'ala berarti orang-orang seandi Roma iswarga masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma. Orang yang ke pasar
pasti dunia yang menjadi tujuan. Ke masjid pasti akhirat. Tak mungkin ke masjid nyari dunia gula ben sambian. Yang kedua, anapa mi pasar tempat paling coba sementara masjid punten. Orang yang berangkat ke pasar kak dinto antara orang semiskin ben sesoki pasti tak pada. Pada apa tak pada semiskin ben sesoki? Tak pada. Semiskin tak ngiba pesen. Sesoki ngiba pesen. Kan pesen apa lain? Angkuina lain. Sebab ke masjid ada fitnah. Ke masjid ni ke orang soki ben orang melarat tak kira beda fitnah. Mun tak percaya teku sareng panjenengan kak. Napa fitnah orang soki ben orang miskin entar ke masjid tak ada fitnah. Miskin tandik jabatan keng mun dateng dak ada oleh nang sop pertama. Soki jabatan tengki keng mun dateng dibudi ko tunang nang dibudi. Iki na bangki. Nek bini nih pasokiin sampian nik kan nih pasokiin sampian banyak ebesen banyak egalampina masuk ke masjid pak kunru kuna pada sayang kui pote kapi bade sebarna biru barna bungu bade kempeng aruan ki cuman kan harganya pak kun biasa kasah tak kira pak tege larang keng mun ke pasar tak kira pada kak saya teng orang sesoki ben semelarat kak itu tak kira pada keng mun ke masjid pak kun pada hule ben sampian presiden ke masjid keng lambat neng ibu di den gubernur masuk masjid keng lambat Ibu Dinur gini banggi bupati masuk masjid keng lambat cak ada ti camat lambat ke masjid dengan Ibu di mat kelepun masuk masjid lambat dengan Ibu di tajak ngucap gue bun dia harus ngocaki burna kok naro malarat tak andik pese tak andik tunyak tapi berangkat paling ngada dia berhak berada di hadapan paling depan. Dari mana dia datang? Ada apa kun kabar katinapa jabatan nak mun amakmum kotunuro imam tak oleh kak pulan sejabat na bupati sing imamin carek unin carek sekdes sekretaris desa sama mumi budi gubernur kapan carek kah sekdes saaruku Allahu Akbar cang gubernur masa gubernur doro carek ajeng manceng bakun betal nur neka masjid nggih sama ya imam al mujahidin salatu wassalamu alaik lah siap-siap berangkat ke masjid yang paling awal berhak berada di sop paling depan dan siapapun imamnya siapapun makmumnya imam kotu etoro makmum kotu noro meskipun di dunia jabatannya tidak sama di hadapan Allah kula ben sampian tada fitnah masjid ampun akan perangki keberadaan kaula ben ajunan akhirat taipun Allah mangken kak saya beda fitnah manusia ni beda tak sebab ada pejabat dia satu kali tanda tangan 50 juta mungkin odi mate apa nak boleh kalau tanda tangan maka ibeki benang tanang orang tak kira ndo iki na bangki siapapun menjadi imam di masjidnya Allah Subhanahu wa taala berhak dia diikuti meskipun tak andik jabatan. Siapapun yang bermakmum meskipun jabatan tengki kotunoro imam cuman beda tata cara cepun ulama kalau imam salah makmum oleh mabender oleh membece makanya tata cara teti imam gak ditoko tuh orang yang a'lamuhum orang yang paling alim diantaranya mun alim apa ada beda dua maka aktsaruhum sinnan selebih tua. Kalau ada yang paling alim sealim maka ada karena muntati imam sapora nikah bahas fikih muntati imam gak dinto pelot semakmum tak pelot nikah bisa tak sah kecuali yang semasjid pelot kapi makanya imam itu harus yang paling alim yang ada di belakangnya imam maka tak pate alim sepenting bek ngerti cek sekenge imam deki kelerok seebudi bisa membecek imam petan bisa akan teh imam kelero macam sorat bisa nerosaki imam apa kelopai bismillahirrahmanirrahim
Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla, 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 kalla. Pah buru polan kalla san. Beni suruh mulai kalla aja kalau pai, maka makmum yang di belakangnya kalau pintar pasti maingat. Kalla saufa ta'lamun. Pai enggak baru enggak. Cuman cepon ulama mun ibu di taklum mabecek se imam cek la atel tel boy ober sorat. Kalla 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 qul huwallahu ahad. Kempang buntong mun la qul huwallahnya. Tak kira lopot keng cek obakah kuliah ayuhal kafirun enggak apa terpole deki. Kalla kalla qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud. Mun eterosaki jama ke sopu tak kira mare. Dem mabuntong lakum dinukum mamilang. Makanya kalau ada yang tahu imam salah, ingatkan. Mun la imam kak dinto ampun depak kabekto tak mungkin engak boleh. Mun ki bisa adentek gelu. Keng mun tadak mabecek obe sorat. Mun mabecek mabecek ongkuan takok pada bi tunging. Imam maakhir makmum maakhir pada akhir ni ku balebalan. Akhir apa jeng berjemaah pada akhir. Se imam mikir dek metro ka sama deh. Pah maca surat se paling pande. Napa? Inna a'tainakal kausar. Kadarin akhir maka inna ngalto kiai lang. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna tak betah macam ding bah nyampit. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ane ke beni mabecek malotok nyawa niki. Kalau apa becek ongku, kalau tak mabecek ngeneng malai imam ngubah solat. Paham? Jadi kalau ke pasar kau leben ajunan, beda antara orang yang miskin dengan yang kaya. Ke masjid pada ada pitena ajunan Allah Subhanahu wa taala. Siapa paling ada boleh berada di sop paling depan. Yang lambat harus ada di belakang. Siapapun jadi imam meskipun tidak punya jabatan harus diikuti. Siapapun menjadi makmum makilah gubernur kutu noro imam mun tak noro petal bejengah. Itulah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah dawu inna akramakum indallahi atqakum. Manusia kak dintoh sepita menurut Allah benih jabatan, benih kolek, benih bernah. Tapi apa saya rasa paling takut dah Allah kak dintoh sepaling mulja ya ajunan Allah Subhanahu wa taala. Man tertepa qaula ajunan saja. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kon, yang pertama kenapa kok pasar beda dengan masjid? Orang man dhahaba ilaiha li ajlid dunya. Orang yang berangkat ke pasar pasti tocuna tunyah, sementara berangkat ke masjid kak dinto punten pasti beni tunyah. Yang kedua, orang yang berangkat ke pasar pasti fitah antara semiskin ben sesoki, pasti tak pada antara pandangna manusia, sementara ke masjid sateja manusia kak dinto pasti pada ada fitnah. Senomor telok kasural fitan. Pasar ni ke banyak fitnah, banyak ring nakal napa tak banyak. Aduh, ring acua dan ya Allah, berapa puk aja majah. Sangang polo le. Tak boleh petong polo. Billahi kau laka tak boleh le kau. Apa tu kau ngaltok billahi? Tak lah ke boleh, tak boleh rogi le. Bodoh secung di banyan boleh le. Kakek nak berpetong polo, saya nak berpetong polo le, mabillahi kata lo gelak le. Apalagi yang mana ibu kila ibu, coba nak apa terus pasar, mun beda semudahan bi tandi. Letor kadang saya kocak ni ke aslin tak ada naber, keng orang mak le pelarang tak ada naber, ke belena. Kaman ni kak, boro, mun ikan to ta, dek pitona. Gini apa lagi? Makanya Nabi Muhammad cara berdagangnya kok bisa luar biasa. Lekas baju situng modal Gusti Kanjeng Nabi cucur. Rasulullah kalau dagang itu dulu ketika bekerja kepada Sayyidatuna Khadijah, ala kode Sayyidatuna Khadijah, Kanjeng Nabi kadinto pasti tuli baju. Ding selain kita baju ding Kanjeng Nabi ni kau baju.
mak bisa baju dengan kanjeng Nabi. Akhirnya Siti Khadijah makon Maisaroh. Maisaroh ini kalake bini-bini. Epakon nyentumin Gusti kanjeng Nabi. Ternyata ketika sentumi dari jauh ada dua keanehan yang menjanggal bagi Maisaroh. Yang pertama, kanjeng Nabi gak dinto ketika lebat kak. Jika kita itu sudah Nabi, ki umur segami. Tapi Maisaroh bercerita Nabi Muhammad ketika melampai gunung gak dinto ke bebe. Ketika kanjeng Nabi ini kalau tabang kiban keunggaan sama sekali. Ondum, norok bunte. Kaju, ondung. Ketika kanjeng Nabi ini kah? Ketika lebat esitung tempat, pah beda gunung rende ke bebe, kaju na ondum norok bunte iatas. Makanya cepon salawat ala asrafil anam, ma ra'ainal isa anak bisura illa ilaika wal ghamama qad adallat wal mala sallau alaika ya nabi salam ya rasul salam ya habib salam salawatullah alaika. Tak pernah ada binatang yang merindukan kepada orang yang berjalan di malam hari illa ilaik, kecuali kepada baginda Rasul. Kanjeng Nabi mun malam keluar ontah entar embi entar kapi arenduh ya dan Gusti kanjeng Nabi cetakah ontah ni kaisabe yeting polo mampana Gusti kanjeng Nabi. Hewan ni kantar ka mun reng kanto keluar kembong pah hewan entar cetak ka sebai ting sokona kaber je ka beki sokona ya waktu aku berdina tempat ke kabel tak kau TV wal ghamama qad adallat wal mala sallau alaika wal ghamama qad adallat ondem majungi Gusti kanjeng Nabi. Jadi kanjeng Nabi ini kalau teman panas apa kanjeng Nabi gak dinto setiap ajalan toro ondum peteng celeng di atas naga. Ini kanjeng Nabi sambian tara ke pasar kota bentar ke ampunten pah ondum peteng mulai mentak ni bajas hujan kak terus mariannya Rasulullah sengaja makanya kanjeng Nabi ini keselala karena kanjeng Nabi ini kata rak pah tak teman tepan ni terang areh makanya kanjeng Nabi gak dinto tade jeng bejengenah bote bersih gula bi sambian mun keluar tepang nas panas rolla kapan masuk ke rumah nebungu termasuk sing ngucap tinggal make bungo sebenting selamat thank you kak innallaha la yanzuru ila suwarikum Allah tak ningali potongan badan kaula ajunan Bilal bin Rabah celeng poton King bi kanjing Nabi perengi suarana pacaang bede swarga. Artena Bilal bin Rabah salah satu sahabat yang dijamin masuk surganya Allah. Genteng belum tentu selamat, coba belum tentu celaka. Celaka ben selamat kak dintoh tak yokor dari genteng ben coba. Mun pah kapan si coba tak selamat pas si genteng selamat ku udah selamat bi tibi. Ada apa mi agil lagi bu? Hah? Punten meletacin ke pasar linteng bada beling reng kesaki Khalil Yasin lakar tak pati genteng keng mun iceling tak nubukin meledak bom ada mi bada bogir apa dinan celeng apa penting melesapeh ke pasar kedungdung keng makita genteng cek tung manteng tak kok iki bamimpe deki kapan tendung biji pansambian gila mulai kada ke ngalto tandi Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad. Lah bagaimana dagangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dituruk bunti sama Maisarah? Anak pemiagilannya. Kita si penting ngerti bu. Lo bahasa yang baik itu adalah bahasa yang bisa dimengerti
Makanya gula aja Inggris pun sampean tak ngerti kan percuma. Saya ngucap dia tak tahu. Okay ladies and gentlemen, before opening the pool, Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ternyata baginda Rasul cara berdagangnya kok bisa cepat laku. Situng jujur. Kanjeng Nabi ini kesini kah? Dan gula jual ke lampi. Neka ke lampi neka gula ngolak ke Siti Khadijah. Gula sing ngolak 10 dirham. Bitan gula jual 11 dirham. 10 na modal 1 dirham pada na gula. Beda mangken ring jualan senikah kah? Ada tak paju menika bela dak iya. Ben magi beda iki di tegang selain menika bela kolakan aja. Iki na bangki. Ada gak mungkin nih kata ada Kanjeng Nabi sagak dinto coba jujur mun jujur insyaallah barokah kak dinto ten gula sing ngolak saporana kak gula nek sing meleh sebitek biten gula jual atau seket salah tak beli apa suwe tapi anak apa mun pada ende sing ngolak sebitek jual atau seket oleh napa tak oleh Wadi ngocak mun bedeh lebih larang dari modal hukum haram punten al bai'u antaradin jual beli kak dinto kudu ridho patang ridho kor endek kor ridho napa-napa boleh sebitek jual to sengket make sebitek kalampi ada kena sebitek jual 5 juta kor endek oleh kak ikan ke bukan sebenarnya ijak kalampi sebitek pai beli 1 juta 5 juta keng oleh yang penting orang segelem kak dinto antaradin benih keng terpaksa benih karena lihayain benih keng marga todus mungkin marga todus tak oleh pramila gak dinto sepenting pada patang ridho gak dinto hukuma oleh gak dinto hukuma tak kenapa nggih lah Rasulullah cara dagang seperti itu lah pasar yang banyak terjadi punten banyak kebohongan dan yang lebih menjadikan pasar gak dinto coba cepon ulama al-ikhtilat bainar rijal wan nisa acampur apolong antara laki bi mun masjid tak apolong ka laki beda yade bini beda ibu deh gini bang ki tutup satir katina apa hukum mun masjid laki beda yade sebini tutup satir mun masjid tak panapa meskipun tutup kak dinto hukuma pekun esa amak mum kasih dedem keng mun musalla mun tak ibri dan jalan tembus maka saya luar kak dinto tak sabu jeung nganurok kasih dedem apa sebab karena mun selain masjid kudu istitrak kudu beda jalan tembus paham jelas otaba beda jalan tembus keng cek saking antar ke imam cek pun kitab i'anatut talibin harus izwirar atau in'itof sibini beda di masjid biasanya kan beda masjid eda jenah nika beda pakai dekat ini kah sebini pah sampai ke bunada ini dah jenah sementara labeng beda tengah tetijak saking antar ke imam nangkin nyorot geluh nika mun beni masjid tak sah musola umpamana pah di budi tutup mobung sagak dintok nika tak sah kak makanya ulama nikah dibahas terkait masalah berjamaah beni masjid sabora beni masjid musola pah laki yade bini ibu di pah tutupi satir tutupi tabir tada beng lo beng sekali maka gak dinto amak kasih ada tak sah kalau bukan masjid ini yang pertama selain beni cuma masalah gak dinto masalah solat jenazah oleh cepun ulama ketika keterangan di kitab Al-Bajuri dinyatakan bahwa al-mayyit kal imam mayit kak dinto posisinya pada ben imam maka apa jeung aki mayit kak dinto sebagian ulama tak kasokan mun mayit nika poe satir biasanya mun daerah Bengkalan beda teti mak le tak nyolongap mayit pah poe ben rambing sene kakak mak le tak padeng ka uring luar pah apa jeung aki di temurna nika cepun ulama tak sah apa karena posisinya mayit kak dinto pada ben imam sementara antara makmum kala ben imam tak oleh beda lengaleng tak oleh beda dengadeng kecuali masjid mun masjid tak panapa napa boleh karo deng ben rambing imam mah beda dalam makmum mah beda luar labung kunci napa buang ke lim somor pakune samun masjid ka ingki apa karena luar ben dalam hukum maka dinto situ nika pitekeng mun musalla saya ngagungi musalla mun paring satir bini luar selaki dalam kak dinto tak oleh kecuali bedelan jalan tembus baik jalan di dajah atau di lau cek saking ngeseh luar antar ke imam tak nangkin nyorot langsung ke dajah pah ke bare keng mun pah betes nika di ereng labeng bede tengah ring bini di dajak naibun bareng cak saking antar ke imam ki nakin nyorot geluh maka saya bede bareng labeng nika tak sah makanya lo bengak kutu bede bun bareng labeng kutu bede bun bareng mentrok sah insyaallah
ibadah kaula ajunan tak kira keleroh karena mun matur kak dinto kena ngenah ulama kena ustad kena orang alim egi napa ki mik ngabala gula ki kengak mai ngak kak kengak mai ngak ajunan la orang seteja aslina keng mak le pada batang engak boleh selopak mak le engak seengak mak le sejan mantep insyaallah tati ilmu sebarok kemun ia malaki amin Allahumma pramila kak dinto bapak ibu hadirin saya muljaki Allah ketika pasar ben masjid kak dinto tak pada ketika pasar kak dinto urusan dunia ketika masjid kak dinto urusan akhirat maka seentar ke masjid kati ajunan melemangken kak dinto nunjuaki keng aten ajunan bersih keng ajunan aten agentong kelaban masjid keng ajunan epele bi Allah ebeteti orang selamat dari dunia kantos ke akhirat mantir sekak dinto badanah amin Allahumma bahkan Allah dabu dalam Al-Quran innama ya'muru masajidallah innama cuma ada boleh makanya cepon ahli nahu innama nikah ada tu hasrin jadi tidak ada lagi cuma karo orang-orang sebisa amak muraki masjid ma maknal makmur napa seenya mai abangun masjid ada pembangunan secara jasadiah pada benika nih nikah bangun masjid dah beda tanah beda teh halak beda seminah ajunan lambak nyumpeng napa tak nyumpeng beda senyumpeng lakoh beda senyumpeng peseh beda senyumpeng kerenaan beda senyumpeng manglo banyak peseh tak beri lakoh tak rok noro ngerena tak rok ngerena salah kepi aja korang gak ada di kok kan lagi beda pang jo korang dak ieun aja penabit ku leku sak boleh tak pate cocok ben sedajaan cak saking ibadah ya mung karo dak iya siapa sih nak tahu kak iki makiring bui tokang deh iki na bangki pada nabi niku bal-balan bola dunia ruang kapan nendang penalti lopot aduh korang dak iya mun di luar coba pemain ke dalam kita nendang lah gentang jo aku benih orang tokang sama main dalam Bapak ibu hadirin saya muljaki Allah ada pembangunan secara fisik baik al-imarah abangun masjid atau arabat masjid di zaman baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ada salah seorang perempuan bernama Ummu Mahjan. Ummu Mahjan ini ke masjid asapuan ke masjid asai bersih ke masjid ereng kesin nikah situng bektok baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam asolat ke masjid pas tak tepang kiban Ummu Mahjan periksanin kama Ummu Mahjan mek tada pah ijawab bi sahabat qad matat ya Rasulullah Ummu Mahjan ampun seda ya Rasulullah saya biasa saya bersih masjid kak dinto ampun seda saya biasa asapuan masjid kak dinto ampun seda saya biasa kesrekes masjid makin ampun atingkan umur kanjeng Nabi itu ke sahabat lima lam tukhbiruni matai kebala kan kau Ummu Mahjan matai kebala cak saking kebala bingko bejengakina fa inna salati safa'atan laha tang bejeng je bekal masalamat ke Ummu Mahjan di akhirat mitai kebala mun setimi sampai setia kanjeng Nabi kak dintoh pah ngajak sahabat entar dek ke kuburna ku tak ki salat taki ke kuburna Ummu Mahjan kak dintoh assalamu alayki ya Ummu Mahjan kanjeng Nabi ngolok salam dek ke Ummu Mahjan salah starena ngolok salam kuste kanjeng Nabi pah kanjeng Nabi kak dintoh paninganlah kak dintoh medem paninganlah kak dintoh tak ngalaki sambil medem seakan-akan kanjeng Nabi kak dintoh ada kan de benoreng kelaban sambil agu onggu cepon ulama hadis salah tarik kak dintoh kanjeng Nabi pah cerita ke sahabat katina apa Ummu Mahjan kak dintoh selamat ilum kubur gara-gara muang temancok gara-gara asapuan gara-gara abursian bedai masjid amin kau teh Allah tepak garing ngapa dina ni maksud tagalak sini kami pola sampian oh iya kena ku leku engkau mun bedator kotor ering kesenah Bapak Ibu hadirin mun mangki najis masjid maka kak dintoh muayyan cepon ulama fikih dak kauring semangki sampian mangki temancong cek-cek masjid maka sampian kak dintoh mun tak pah ibuang hukum haram pasir semangki najis masjid maka tak oleh dan teaki dak kauring lain maka semangki kak dintoh muayyan tentu akikan nikah kesemangki untuk ibuang apa-apa karena ajunan mun mangki najis kak dintoh masjid pah torot najis tak pailang maka selama najis kak dintoh beda tak pailang kau leben ajunan maksiat tu sedek Allah Subhanahu wa taala maka namun beda teman cok kak disampian masjid langsung kalak ben kertas kelu
maka bi sampian pah torai de kibri genteng beriin panapas ni kala sani kajaran tetimun beda teman cong cek beda teman cong ajam masjid ajunan lebet carana ngelak kertas teman cok ni kebuang bi sampian mari buang pah torai ben betok mun sampian ki abajeng keluh mari abajeng entare kak ni kak nyari kirambing bi sampian carana ngelak canteng secanteng kejeding rambing ni keni bi sampian rambing agak dinto sabe ke dalam canteng pah osso lampat tekan teman cong mari buang ki guru ki lampat tegak dinto bi sampian pah lapa berse epel mari berse torot ka torai betok dekil malam entari kan kerdeng lak nikah maka nikah najis hukmiyah ketika najis hukmiyah tak usah epel kak cukup seram didik sepenting aing nikah lebet dari lampat se epel gelak nikah ampun seceh gempang tak gempang tetimun sampean guna ku mangki cek atau mancok dentek gelu iya benar mah adanya mari atau mancok kalak atau mancok cek kebik sampian nyeri rambing nyeri kapas nyeri tisu pada buang gelu tisu rambing otabah kapas ni kepabecah pah pelak kibik sampian ketik paperse pah torai betok dan ini kan najis tapi najis hukmiyah ketika ampun teti najis hukmiyah gelak najis ainiyah mun teman cok ni kepahi seram najis kapi sa masjid roka mangkana carana teman cok buang ketika buang pah lap bersih apel benaing ni kene boy berarti najis sauba najis hukmiyah kapan hukmiyah tak usah seram sa masjid kak cukup selani ben aing aqua sepenting aing lebet dari tempat seipel ke sampun suci gempang tak gempang siap tak siap ngalaku hulaku mun tebang kiban najis masjid kak itu tata cara kau leben ajunan ketika masuk ke masjid bernajis tak oleh identiaki kau orang lain saya semangki muayyan tentu aki kau orang kak dintu untuk apresiaki insyaallah mulak apresian bedes tak patut ereng kesin insyaallah kau leben ajunan peteti ummu mahjan berikutnya orang-orang yang diselamatkan oleh Allah di dalam kubur gara-gara apresian gara-gara arabat masjid Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma kengseng karabat masjid kak masjidnya kata iman keaman benih karo isu mendap pakai bengkalan dadi tokar abangun masjid pasti beda tokar mi sekak dintok lakar sanika kak sunnatullahi allati qad khalat min qablikum walan tajid li sunnatillahi tabdila walan tajid li sunnatillahi tahwila mana sampai ulama bengkalan ada bu mun beda orang teroan di emoso coba abangun masjid Mama neng tak kemana di emoso orang lebur kapi seneng kapi coba bangun masjid mun tak banyak muso ya ongku nih kak anapa saking dari raja nak kencer neben keutamaan masjid lo gratis masjid nih bangun kak harga jangan kafe banyak kia sama so jenang insyaallah bagian sama so nih ke ahli surga kafe amin siapa dia tidak salah mek sama so kak bener kafe kencang situngai pada iya yang situng deh bener kafe ya surga kafe lah karena raja coba neben masjid apa napa surga gak ditu benih pak langsung parengaki mun pah kempang ada panapa ka abu magi bilis masuk surga bederat belarat tah al ujratu biqadril musyaqqah kenceran kak dinto iokor kalaben payah kalaben musyaqqah sajen banyak payah sajen raja kencer namun ku ajunan Allah subhanahu wa ta'ala mentar sateja dari saabangun masjid saaring kesan masjid saasapuan masjid sareng Allah subhanahu wa ta'ala bedeti orang-orang seselamat akati ummu mahjan inyata aki selamat bi ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin Allahumma kak dinto al-imarah yang secara zahir ada al-imarah secara batin tak jelas panapa ibadah ke masjid ni ka al-imarah kati ajunan mangken ni gala ajunan sahadir mangken ka dinto termasuk ka innama ya'muru masajidallah orang sa bangun masjid punten sampean tak norok ngelui lulu tak norok melesemin tak norok ngecat keng masjid salamatin kati mangken pah rabu ajunan sedaja maka rabuna ajunan ka dinto termasuk abangun masjid malam mangken amin Allahumma le selamatan masjid ni kuda selalu ngabala iman kak diman selamatan masjid kak din to asli nah benih nyelamati masjid tapi nyelamati anggota na masjid apa sebab mulai lambak sampai makin kita ada kabar beda masjid masuk neraka jadi selamatan masjid ni ke benih masjid dah ajunan semak le selamat sentar selamat senyumpang selamat toman abri ke masjid budian ajunan bekal eki babi masjid nang siratal mustaqim amin Allahumma masjid Darul Jannah bekal ngambak nang jembatan senyama siratal mustaqim
pasir setuman nyumbang, pasir setuman abri lambak ke pembangunan, pasir setuman abajang, pasir setuman ngis ibadah. Dan teh mayo yu dua aki bah mangkat. Masuk sampean kapi, setuman abajang masuk, setuman dikir masuk, sedarusan masuk. Bade saya masuk adus tau dusun. Arapah ada rusan keng bani orang atakbiran keng bani orang salpa malam telasan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Tatang kena keton. Siapa ada rusan? Siapa atakbiran macet nyaman aja. Etiku ke masjid orang ada. Aku tak HP ni tu bangaki kamik deh. Dia tahu je ku leku apa noro apa anja apa keteng kamik kerja pula. Orang main mercon. Ya dang masjid. Yang pernah ibadah ke masjid bekal numpak masjid. Setoman nyumpeng ke masjid bekal numpak masjid. Nang ibun ka amanah. Ya tergantung pemberi enggak. Papa ada deh. Mun nyumpeng 1 juta, ye nang paimaman. Mun 700 nang mimbar jua. Tempat baca khutbah. Mun 500 pangtapangan ngak tengana. Mun 100.000 nyan dari bang labang buntai merojo. Mun 20.000 asana pel kapang-pang roh. Mun masang 5.000 ya dang pang-pang nyandar deh. Mun masang ning 1.000 ruah kong ning kong tekon tek baba buntai mor. Masjid teh mangkat ajung geloreng robu ke bobon. Ijak ada ning 1.000 masuk surga bu. Jak dengan kemi boy mangkin 2.000 kak. Nanding kemi 1.000. Tak nanding tak war aja. Ngutil ke Sumenep sampean andi pese 1.000 kemi mun tak ro kemi separo ya. Separo narwacin lagi ka rajun deh. Aku saus kadin tu mangkin ni kemajar kan. Ngin abang ki 2.000. Wah masang ke masjid sambian. Makanya kuda sering ngobodo setiap pengajian masjid, beda pembangunan masjid, kuda selalu matoro. Mun beda tukang siar masjid, tukang siar ramal amal, tukang kong sekelangkong. Kas semua sekelangkong pas sesuai beri ngoreng. Arapa? Maki saya masang mak le beda mikir lagi. Onta laki pula beda karena ubang sabelan cesai 2.000 rupiah untuk pembangunan Masjid Darul Jannah. Kan sini kebiasaan iki. Iki napa ki? Pah bade senyumbang. Kan sponsor lebat. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa? Sejam kurang didik. Ki baba mun setas ngabuk lah nak. Mun saya baba kerasa ada remah berkah di kombi. Allahumma shalli ala Muhammad. Kula selalu mesen saya ngak mun sampean tukang yar secara amal, mun sampean seniku umik tukang kong sekelangkong amal-amal yembong, mun asa kelangkong kau ring nyumpeng pas sesuai beri ngoreng. Mak lese beri pada mikir kia. Mun orang masang ning 1.000 asa kelangkong ceng lanceng. Tadi mana beri ning 1.000 kelontar sekelangkong cukup cek tambah kan. Icalah ning 1.000. Abri 5.000 palanjangan motor sekelangkong amal sampean menteri terima bi Allah mun menteri pering nebelisen cukup mun 5.000 saja. Mun 10.000 palanjangan boleh. Motor sekelangkong amal ka semoga terima bi Allah mun semoga pering belisen kalaban belisen sampurna itu nyeben akhirat mun semoga sampean teka hajat sekeluarga ben sanak foto nak sanika ka mun 10.000. Mun 20.000 palanjangan boleh. Matur sekelangkong amal sampean saya paling ngaki bantuan dek ke Masjid Darul Jannah semoga terima bi Allah pering nebelisen kalaban belisen sampurna karin tunya na barokah nak foto na solihin solihat perjalanan selamat abli kecompo boleh tidak rintangan 20.000 jika. Mun nabri seket lemun seket palanjeng tarik beg bedenuk kurondong ruang. Matur sekelangkong ada ya seket rebu. Bamun ni pasane ka orang sebeda compo ong cuma kita antar ka embong ka. Ngerti juga mun salak ku akrono pak kalih 200 online nalak lagi kan engki motor sekalangkong sepeda vario potesa paring ngobeng semoga obeng sampean bi Allah terima ben semoga paring balsen kalaban balsen sampurna tunya akhirat sampean teka hajat nak foto solihin solihat tunya na barokah perjalanan selamat abeli boleh kecompong tidak rintangan ben semoga sampean selamat ya akhirat budian menter masuk aswar kebenceng kocengah iya seket ribu ya kan apa jale seket kak. Mun nabri 100, mun 100.000 kak, jambu asa kelangkong mun tak tego ari compet de bodo. Ya kan apa? Ya Allah, cak abri ning 1.000 asa kelangkong sampai corong etolong, sampai emek etolong, tak ambu sagale.
motor sekalangkong, motor paling na balisan. Saya pasang sa ibu, sampai oleh 2 hari pesen esare elang dah temu. Ya saya masang mikir ki, ya mun sa ibu bisa ambil swarga nu apa masang 5 ibu. Kabel buka saya masakan sa ibu, tak nanding swarga sa ibu. Jadi kan nyak letek tak lum turun swarga pakun sa ibu nu dim. Tapi tak setuju kau tu nyumbang pese doa juga parlo. Thank you kak. Makanya kanjeng Nabi ini keperjuangannya ada 5 kan? Nabi Muhammad, lagi Sayyidina Abu Bakar, lagi Sayyidina Umar, boleh Sayyidina Utsman, boleh Sayyidina Ali. Lemak ni kata pada pun kanjeng Nabi. Sayyidina Abu Bakar ahli siasah, Sayyidina Umar ahli carok, Sayyidina Utsman soki nyumbang pese. Sayyidina Ali numpang ilmu. Ni kata apa ada? Makanya aku lebih sampai berjuang ni kata aku tu pese kapi. Makai pese na banyak mundak salah aku nampak pese. Ya gini apa ki? Kau tu beda salah aku tu beda sekecor. Beda kelompok ong Sayyidina Umar. Pasal bajingan deh. Tak alakoh tak nyumbang. Keng mun beda rok nyerok eta pok colong. Wah penting rek. Ya gini apa ki? Bah matura nikah kata aku orang kan gara-gara bajingan nah. Ya gini apa ki? Mun kalau kau lihat sini kau orang bani takut lepur pulan genteng. Bajingan saya kataku. Coba rajun ni kami aman, maling minta masuk. Pulan beda bajingan dulu, mundak bajingan, gemet sampai na sambian kak. Mungkin apa ki? Cek matura bagi bajingan ni kebuni pah coba kak. Tak mau di luar mun kocak bajingan ni kak. Konotatifnya negatif, artinya pasti coba. Matura, angko bajingan, banyak bangsa bajingan, belatir bajingan. Mungkin apa ki? Ben bajingan maturine kata dan badan. Para sakira biasa untuk sumber nepro. Abu, cak macam matur make kocak bajingan kak. Mun beda kiai sing awal bajingan. Dibanding beda uas Ustaz Abdul Somad. Sakira bajingan kap pi sing awal kasih. Mak sampai lak nyalah. Tak jak macam. Ki maki bajingan mun maturine bagus kak. Kula sering ngabala. Mun maturine kenapa boleh bajingan. Lah maleng mun kocak maling matura. Kotak amal masjid tak ngalak kak. Ikalak pesen neto. Ya kan lumayan mun tak kalak ben kode kan panitia tak kena kebaik boleh kak. Ni kan ki mun ni kalak ben kode kan nak kena kebaik boleh panitia. Mun ni kalak pesenat to enten kotak tak kena kebaik Jumat beli boleh Aisyah boleh kalak boleh dia. Banyak sagala banyak maling kotak amal dunia. Allahumma sholli ala Muhammad. Bahkan ki mereng matur kak. Reng matur ni kata den beden kak. Magi kocak bajingan abejeng undeng matur. Engkin abang ki. Magi kocak bajingan penter ngaji undeng matur. Engkin abang ki. Napa boleh ngak gula ben sampean jang gelak ruah meledak bum ruah. Boger jo. Opo magi potongan ngak apsaap. Bu pangasina. Kala khulil yasin. Engkin abang ki. Mai kamar bodo sejodo tempat abejeng. Gula ben sampean belum tentu juga bajeng boger abejeng. Boger saja solat masa kita agak solat. Pola siapa pun boger bunda jadi. Macam sudah mulai kada juga kita bercakapan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Mencari Allah pada pesalabat kapi amin. Jadi yakmuru masajid Allah membangun masjid ada pembangunan zahir. Membersihkan masjid, ajaga masjid. Ada bukan masalah zahir. Abangun kelaban ibadah. Ajunan negala. Lah orang-orang yang membangun masjid pasti kepon Allah. Innama ya'muru masajid Allah man amana billah. Pasti iman de Gusti. Mun beni iman anu napa ke masjid kak sampean makin rabu teganya banyak ni kak. Nyaku keng tak payah malam ni. Cek sepaling nyaman mun malam ngak makin ni ke beni ngaji. Apa yang tampe? Nampai ke lampi maksud aku. Masa apa gila mak lampir je. Allahumma sholli ala Muhammad. Man amana billah pasti iman mun iman tak burung pole pasti selamat nggih. Makanya pun lambok bersamruan manusia tanpa iman bagaikan mobil tanpa setir. Belok kiri, belok kanan, lama-lama akan terjungkir.
tetapi hanya dengan iman perjalanan akan aman. Lambok lagu nani ka tahun 90. Iki na bangki. Mun mangken bani sini kemun grup nani ke coba kau ingat kembali siapa yang ada di saat apa lagi ya bokir. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa aqamas shalah, paste iman, paste apa jeng mun beni keng asolat tak kira ke masjid kudu ben sampean. Anu napa ke masjid? Mangka nabi ulama lamba masjid ni kae pancengaki kanak-kanak kene. Ibri tempat main nebal, ibri tempat alang ngoy, ibri tempat main jeng lajengan di ting masjid. Makle biasa ke masjid tua. Akhirat tak sengka entar apa jeng dek ke masjid. Mun la apa jeng iman ben bejeng gak dinto mun la ikhlakoh. Kula ben sampean ampun tan tibah wang bekal selamat ya junan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Para aja itu sana orang rajun. Pabanyak sampean amak siat. Keng mun i mana cekak iki bemateh. Keng mun bejeng sampean jaga kak dinto ampun tan depan jenengan bekal masuk surga Allah Subhanahu. Mun i mana cekak, mun bejeng ikhlakoh. Lah banyak lah kau maksiat, dosa tak ambu, pakun masuk surga. Ya tahu apa sebelum mai korsep kelu tak tahu. Sepenting masuk surga. Masalah beda dosa ya kombe kelu, sasa kelu. Tapi tinggal sepenting masuk surga. Amin. King insyaallah mun anya maring rajun, maki banyak maksiat insyaallah bekal masuk surga. Tak kira turas sedek neraka Allah Subhanahu wa taala. Apa sebab? Kula ben panjenengan beda andalan kak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi saat debuti bi syafaati li ahlil kaba'ir min ummati. Tang pertolongan sediaakeun kareng rajun sebanyak dosa. Mun para kiai ini tak milu syafaat cetan di dosa. Ya kan dak dosa nih kun para kiai ini. Mun kula ben sampean ning banyak dosa, tinggal make banyak dosa kak. Identik bi syafaat Gusti Kanjeng Nabi. Sepenting kula ben sampean tak ambu maca selawat. Kau gelak maca selawat areng-sareng engki napa ki? Yatas nangis ibu nangis kia gila. Apa mi nangis? Abid kelu le. Wah. Ya kok. Sajen banyak mancing, sajen banyak macam solawat, sajen abid macam solawat. Maka sajen banyak solawat Allah dak keajunan. Maka nama macam solawat ni kaja maki abid. Jaka apa sebab? Man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi biha asra. Situng solawat kelak. Allah malis 10 solawat dak kaula ajunan. Solawat dari Allah Ar-Rahmah. Cepon Al-Hasan Nasat. Solawat dari Allah kak dinto tak usah sapodo. Situng saus kak dinto ampun atetiaki cukup selamat dunia akhirat dak kepanjenengan. Amin Allahumma. Lu maka gelak berempat solawat. Emaus solawat toju, emaus mancing ajunan tojung ajunan kak dinto ibalis kelaban rahmat Allah setedak bitongna. Mangkana makin aja tusa korcak putus asa sepenting cek suudon dak Allah Subhanahu wa taala ambu dari tusa atau pet kaula ben ajunan iman najaga pejeng kalakoh tak burung pole kaula ajunan bekal masuk surga bi ghairi hisab. Amin Allahumma. Lemak bisa bi ghairi hisab tu sana kak dinto dekik bekal etolong ibi Gusti Kanjeng Nabi kak dinto saanya masyafaat ketika manusia kak dinto kenceran bentu sana imbang kota bebanyak tu sana. Maka Gusti Kanjeng Nabi kak dintok asojud ibu bena aras tak kasokan ngan kak sera muntak sateja orang rajun saya mata solawat kelak saya mancing kelak saya jengajah kelak kak dintok sateja selamat tak saya masuk apa neraka. Kanjeng Nabi tak kasokan ngan kak sera akhir Nabi Allah sembatanin irfa' ra'saka ya Muhammad angkat jadi kakek deng rajun biko masuk ansur ke kapi tak usah terus sedek ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Di lebih ngak semenep nika ki molotan ben tahun ben bulan molot pah berkat ki jerajo nyak letek tungi dengan seblukan diberi tungi dengan nggih bodo berkat kapan pekol teu kala buah gentang tai dina ri ya guru ben rajun ben tangki kak maca selawat areng sareng maka kula ben sampean tak burung pole insyaallah Qur'an sampung dak Gusti Kanjeng Nabi insyaallah kaula ben ajunan bekal selamat dari dunya kantos ke akhirat Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Wa aqamas salata wa ataz zakah beni coma apa jang mun orang kak dinto amak moraki masjid
pasti orang kak dinto ngalako zakat. Nah apa hubungna abangun masjid ben majar zakat? Beni hubungna kala ben masjid tapi hubungna kala ben bejeng cepun ulama. Beda telo ayat di dalam Al-Qur'an kak dinto tak ning pesa. Mun pesa tak terima sareng Allah Subhanahu wa taala. Ati Allah wa ati ar-rasul. Taat ka Allah, taat dak Gusti Kanjeng Nabi. Tak ning kala ko situng, ko tu kala ko kapi dua. Mun kala ko situng tak terima bi Allah. Nomor 2 aqamas shalah wa ataz zakah atau aqimus salata wa atuz zakah. Alaksanakin ajunan salat wa atuz zakah ben majer sampean zakat. Cepun ahli tafsir kak dinto tak ning pesa. Tak sah bejeng orang cetak zakat ben tak terima zakat tak orang cetak bejeng. Mun abejeng kudu majer zakat. Mun azakat kudu abejeng. Mun situng ekalako tak terima bi Allah Subhanahu wa taala. Kak dinto dua hubungan zakat hubungan horizontal, salat vertikal sehingga hablum minan nas wa hablum minallah kak dinto pada jaga make bejeng teu ke celeng deui nah keng tatangkeuna lapar etorot tak evakanin tak kira sa bejeng kaula ajunan cepun ahli tafsir tatang ke ibriin pese kapi jotem ibriin obeng kapi embuk ungi kabin barengan ya apa hu ya menembung jotem kan do apa na boleh pah jotem beda aja mari kiba ke pengkalan biko keng mun tak bejeng makelah lampu tak terima kak lampueung make abejeng mun tak zakat tak terima bejeng sehingga aqimus shalah wa atuz zakah kak dinto kutu papolong mangkana Allah ketika nyebut salat neng kalimat innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir kak dinto ketika lastarena aqamas shalah wa ataz zakah nang kuy wow sekak dimah atop kang kuy wow kak dinto cepon ahli nahwu ittihadul hukmi hukum masittung antara sebelum wow ben samarin wow kak dinto pada insyaallah kaula ajunan ebeteti orang saaja ke salat ben bisa aja ke zakat amin Allahumma taat ka Allah taat ka Rasul tak ning pesa bajang ben zakat tak ning pesa nomor 3 ayat tak ning pesa aniskurli wali walidaik asyukur kangkok dawuna Allah wali walidaik ben ka orang sepo dua na panjenengan asyukur ka Allah karing tua dua langka tak terima bi Allah kak karing tua saya keng ka Allah tak syukur tak terima apa napa sebab Allah benring tua kak dintoh sama-sama jadi yang menjadikan kaula ajunan beda dalam dunia Allah senak diraki beda tapi beda perantara seanya mah orang tua gara-gara nemen kacang tumbuh kacong nggih na bangki nggih na bangki pasayar saat terjadi manusia Allah saya mah beda bapak benembu masa keker dilangnya cek benih Mr. Bean namun Mr. Bean esen tergeger dono kasino inro esen tergeger tak libet rembi demun reng rajun rembi geluh kandung sangang bulan geluh nggih na bangki eki beka bidan geluh beda buka situng beda buka dua beda buka telok mangken mun selamba buka tibi ada kak buka kanengki tarik napas tarik keluarkan kanengki tarik terus nak terus istirahat geluh apuh kulangi dengaki mulai pukul 11 sampai 10 tak mare kebetulan bini kula rem dia kula norok buntek beda dalam bini kula ni kenyander ka kula sampai sepuh pun tak bisa ya Allah patut ring sepuh bini kak dinto ku tumul jaki seajin antara nabati benudi patut kanjeng Nabi adabu man mata tulqon mata syahida mun beda orang bini rembi pah mati embuung kak dinto syahid fil akhirah itunya wajib pandi wajib puntuk wajib pejengaki akhirat papolong ben orang mati aprang ben orang kafir saking dari raja na kencerna orang rembi sekalian sampian pas odi anang sehat embung selamat sekalian rembi korpas tu sana sampian ada sekali amin kau bu patega cenggang dia yang tak teman nemuring genteng dia rembi sekalian ni kesampian sampian sehat rambi gampang sekalian rembi kayaumin waladatha ummuha anang tak andik tusah embuung pada ben lambo ilahiraki di embuung si adaan anang beji embung pada beji dek tu sana sekalian rembi tu sana korpas tadi sekali mangkana rembi pun tahun bu
mak lekor pas kapi tu sana arah apa makin ambil ben tahun sepenting lahir gampang bu embung sehat anak selamat rembing gampang tak apa-apa bagi ben tahun bu amin Allahumma bagule andi kenalan situng orang bini andi potra petolekor kak potran abu kula mikir mun sampai petolekor aja tak usah ajen asim penganto ijau petolekor kan leh kita ada yang mangken buku landa berderang seorang cak mun lambak pun tahun rembik tanya ki kamba aja ini apa ki coba tanya ki iya bang lambak ke iya ya oh lambak aja pun tahun rembik tangan anak sangat belas aja pun laki saya ada bawa nembak nak kaki jo petok mati belu wah udah lahir petok mati belu siapa saya bitong mungkin ada mangki jangan lambak ada apa-apa kak lambak sepertama ada masuk KB kan ada mun lambak ada mungkin sekejap masuk KB lambak kan masuk KB minta ada dia bentang nomor 2 lambak ni ada kegiatan ada mainan kalau kau belu nggak mungkin ni lambak saya ada lampu peteng kak main apa TV tak ada HP tak ada apa boleh saya ke mainan pun mungkin jauh pada game online, pada game offline, pada TV, pada Alfamart, pada borang seborang mungkin ni. Kamu lamba ada boleh. Pada mari mau ripah, ocan, mau temu lekuk insang. Mungkin apa mungkin? Kibi lebih mari ngiding berat aja mun reng bini ngacok ada keselakek pada ben ibadah ke Mekah Madinah, pada bicara ke Mekah Madinah. Apa si bini bah ngocak keselakek, lesok kake ka eko. Arah apa le? Minta cek lesore minta ater apa kok? Demak le terontar ke Mekah Madinah kok. Oh jak selangke ustad pahe pada ia nyampit apa nak boleh karo ke Mekah Madinah le mage ke Mesir pada apa abi kok. Oh aja kol belu kak. Kol 12 ngiding si bini bah ngujak boleh. Minta cek lesona pula cek mangka atas sekalian aki kan. Jangan selangke. Mayu bah nginep di sejak mulai kok. Oh kapan sopu ya imam al-mujahidin ya man nasra bikal muhaiminu laylan niltamanil tawan anamuniyamu dan si bini kak oh kita apa jang sopu wala jak mangkat sekalian lagi asal lagi ger-ger ada lihat tompes pesawat tay kok. Ya mun pesawat ijak ke Mekah mun tak numpak pesawat nurut apa bu? Ibu. Mun bagian posepona sapora cek tak santak sagela. Tak kok ieu memaki pengumuman saya rasa andik kaki palsu geger ngono. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang terakhir walam yakhsha illallah bentak tako bater kecuali da ajunan epon kuste orang mula semak ke masjid nikah pasti atena Allah mun beni Allah tak kira berjuang demi masjid cepon gelak banyak musibah banyak tokar mik pakun tak tako kecuali da kuste Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. InsyaAllah orang-orang sama moraki masjid Kak Dinto orang-orang seoleh petunjuk dari ajunan Allah bukan selamat dari dunia kantos akhirat mentir tepak kaul ajunan amin Allahumma mentir teka hajat kapi amin Allahumma sataja senyumpeng sataja sealako sataja sengrena sareng Allah mentir epreng barisan keleban barisan dunia akhirat amin sataja seentar sataja sengaji sataja seusaha untuk dapat ada Kak Dinto mungkin mentir epapolongah keleban masjid sampai dia ke akhirat mentir oleh ridwan Allah subhanahu wa ta'ala mana bi pada bener dari saya pada pak kebenaran mutlak fadl dari Allah mana bi pada salah asli umber dari keendengan ben kepuduan beten kaula pribadi nyun sapora ben nyun pelersaki subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik
Bila ada kaca pecah, jangan disimpan di lemari besi. Bila ada kata-kata yang salah, jangan dilaporkan sama Pak Polisi. Buah nanas, buah semangka, buah salak, buah rambutan, itulah nama buah-buahan. Hadanallah wa iyyakum ila suratihil mustaqim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share.